السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مجددا. اليوم غادي نشوفوا موديل جديد اللي هو introduction à l'étude de droit اللي كيقراوه صحاب ليكونومي اي جيستيون اس 3. واليوم غادي نديرو ان انتروداكسيون جينيرال اللي غادي نعرفوا في هاد الانتروداكسيون جينيرال شكون هو لو droit اوبجيكتيف، شكون هو لي رابور اونتر droit et moral، وشكون هو لو droit subjectif et les rapports entre droit et la religion. دابا غادي نبداو ب droit objectif. premièrement غادي نشوفو شكون هو droit objectif. بالنسبة للدروا اوبجيكتيف اللي هو القوانين لا ديفينيسيون ديالو اللي هو constitue un ensemble des règles de conduite destinées à organiser la vie en société et que ont vocation à appliquer à toutes les personnes qui forment le corps social. بالنسبة لهاد الدروا اوبجيكتيف اللي هو constitue un ensemble des règles de conduite destinées à organiser la vie en société، اللي هو مجموعة من القوانين اللي كينظموا لنا سيرورة الحياة. Organiser la vie en société et que ont vocation d'appliquer ou qu'est appliqué à toutes les personnes qui forment le corps social، وكيت ابليكا على جميع الافراد وحتى العلاقات اللي كاينين بيناتنا في المجتمع فيرمون لو كورب سوسيال. دابا بالنسبه غادي نشوفو لي رابور ou bien la différence les rapports entre droit et morale. قبل ما غادي نكتب وغادي نشرح لكم شويه على الدروا اي مورال. بالنسبه للدروا سي هو ان سانكسيون كونكري، هو واحد العقوبه اللي كتكون باينه في هاد الدروا. باغ اكزومبل مثلا الحبس، الغرامه، الدروا كيجي من ليطا، وبالنسبه للمورال كيجي من الذات ديالنا. باغ اكزومبل لا كونسيونس اللي هو الضمير، كيأنبك الضمير سي حتى هذا راه سانكسيون، راه عقوبه حتى هو. مي مورال دابا غادي نكتبو la nature des sanctions. les sanctions هما العقوبات de la règle de droit. كاين الفرق بيناتهم غير في لي سانكسيون et de la règle
et de la règle morale n'est pas la même. ماشي بحال بحال. بالنسبة لا ناتور دي سانكسيون، العقوبات اللي كتكون بين لو دروا و المورال ماشي بحال بحال. alors que لو دروا comporte des sanctions concrètes. فيه عقوبات concrètes في الواقع. par exemple الحبس، الغرامة. prévisible et organisé par l'État، واللي كيجيو من الدولة l'État. الحبس، الغرامة المالية، هذا لو دروا. وبالنسبة لا مورال لا morale n'est pas sanctionnée. Que par la conscience. لا كونسيونس اللي هو الضمير، كيعاقبك الضمير، هذاك هو لو مورال. او بيان لا بريسيون سوسيال. لا بريسيون سوسيال باغ اكزومبل ملي كدير شي حاجه وكيضحكوا فيك الناس، حتى هذاك راه سونكسيون، راه عقوبه مي مورال ماشي دروا. دابا درنا دروا اوبجيكتيف ولي زابور اونتر دروا اي مورال. دابا غادي نمشيو للدروا سوبجيكتيف. دروا سوبجيكتيف دابا غادي نهضروا على دروا اوبجيكتيف، عفوا دروا سوبجيكتيف اللي هما الحقوق. شكون هو هاد الدروا؟ هو لونسومبل de prérogatives reconnues au sujet de droit par les droits objectifs et sanctionnés par lui. Ils peuvent être classés entre droits patrimoniaux et droits extra patrimoniaux. Là هو الدغوا سوبجيكتيف، هو l'ensemble de prérogatives reconnues au sujet de droit par les droits objectifs. كيتنظم
داخل droit objectif est sanctionné ou كيتعاقب par lui. Ils peuvent être classés entre droits patrimoniaux et droits extra-patrimoniaux. دابا غادي نمشيو les rapports entre droit et la religion. اللي هما الأديان الدين. La différence entre droit et la religion tient essentiellement à la finalité de chacun, tandis que la règle religieuse organisée et organise principalement les relations entre هاد الريليجيون هذا اللي هو الدين اللي هو اللي كيتنظم principalement les relations entre l'homme avec Dieu. وبالنسبة لا règle دو droit اللي هو اللي كيدير لنا d'assurer l'ordre social، اللي هو اللي كيدير لنا تنظيم اجتماعي. لهذا سالينا هاد لا فيديو هذا ديال لانتروداكسيون جينيرال اللي درنا فيه لو دروا اوبجيكتيف لي رابور اونتر دروا اي مورال، ودرنا فيه دروا سوبجيكتيف ولي رابور اونتر دروا اي لا ريليجيوز. دابا بالنسبه لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نهضروا على دروا اوبجيكتيف، لي ريغل ديالو جينيرال اي بيرمانون اي لي كاركتير ديالو. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.